আর হচ্ছে আমরা কোন 4 ଆଉ 5 4 বিভক্ত 5 ঠিক আছে न्यूमरेटर কেতে 4 ଆଉ डिनोमिनेटर কেতে 5 ଅଛି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ଯୋଗ କରିବା କି ଆମର କେତୋଟି ক্রস চিহ୍ন ଅଛି ଆଉ କେତୋଟି ଏକ ଅଛି କେତୋଟି ଅଛି 1 2 3 4 5 କେତେ ଅଛି 5 ଆମେ କଣ କରିବା 5 ଟା टिक दे देबा 1 ଟା ଲେଖିବା ଠିକ ଅଛି न्यूमरेटर କେତେ 4 ତ ଆମେ କଣ କରିବା 4 ଲେଖି ଦେବା तापर कोन अछि डिनोमिनेटर तापर कोन करब तापर डिनोमिनेटर लिखब ठीक अछि या की कला पर हम कोन करिबा एबे या प्लस से कोन करबा ऐड कर दो ठीक अछि या प्लस से कोन कर ऐड कर दो 5 और 4 मिले केते हम कला पर तापर हम कोन करबा लास्ट के दुईटा नंबर लास्ट के दुईटा नंबर असला लास्ट नंबर ता कोन होइबो न्यूमरेटर ऊपर रहइबो तापर संख्याटा कोन होइबो तापर जो संख्याटा छै एटा होइबो हमर डिनोमिनेटर ठीक আছে তো আমার आंसर কত পড়ে আসলা আমার आंसर পড়ে